চন্দননগরে রাধাকৃষ্ণ মন্দির। আমরা ঘর থেকে হাঁটতে হাঁটতে এসেছি, গ্রাউন্ডটা দেখাই না, এইটা আমাদের ঘরের রাধাকৃষ্ণ মন্দির। বন্ধুরা এখানে পুজো হয়। লাইন বাজার যাচ্ছি বন্ধুরা, আমার স্বামী, আমি। আর এই যে এখানে সব জায়গায় জায়গায় আপনি পুকুর পাবেন। এই যে ঘর আছে বন্ধুরা এখানে। মা বাড়িতে শুচ্ছে কেন কি শরীরটা খারাপ। যাচ্ছি আমরা ঘুরতে বন্ধুরা। মায়ের ইচ্ছাপুর ফ্যাক্টরিও দেখাবো, বাবাও জিসিএফে ছিল। আর ওইখানেই যাচ্ছি আমরা। ক্যান্টিনও আছে, ফ্যাক্টরিও আছে, লাইন বাজারে শপিং করতে যাচ্ছি বন্ধুরা আমরা। হচ্ছে মেইন রোড চন্দননগরে। এখানে কুকুর প্রচুর আছে বন্ধুরা, বলেছিলাম। ঠিক আছে, কোনটা এটা শ্মশান ঘাট? ও মা দিদি ভাই কি বলিস রে, এই প্রভু, এটা শ্মশান ঘাট? এটা পুরো মেয়েটা পড়ে আছে, স্বামীটা পা ধরে এটা তুই কেমন করে বুঝতে পারলি মেয়ে হচ্ছে? তো পায়ে আলতা করে। আরে এ রে বাবা, দিদি ভাই টিকিট কাটো, এখানে টিকিট কাটা হয় বন্ধুরা। স্টিমারে বসবো আমরা। টিকিট কাউন্টার জাস্ট ওয়াও, সুন্দর করে দিয়েছি এটা। বাহ কি সুন্দর, গঙ্গার স্টিমারের কাছে এসে গেছি বন্ধুরা আমরা। আসলে বাপের বাড়িতে আসা হয় না, আসি তো ভাবি সব জায়গায় একটু ঘুরিয়ে নেই। এইবার দীঘাটা যেতে পারলাম না, মা নিয়ে যাচ্ছিল। এই যে দাঁড়িয়ে রয়েছে স্টিমারটা বন্ধুরা যাওয়ার জন্যে। এত ভালো, প্রথমে আমার এখানে পা আটকে যেত, এগুলো ঠিক করে দিয়েছে, একটা পা ঢুকেই যেত ভিতরে। এই যে পুরো স্টিমারটা আছে বন্ধুরা। তাড়াতাড়ি এসো। আমার স্বামী এটা, আমার দিদি এইটা, মা বাড়িতে শুচ্ছে। এই যে গঙ্গার ধারে এসে গেছি, গঙ্গার নদী, এটা স্টিমার। দেখো সবাই বসে গেছে, আমিও বসে গেছি, আমার দিদিও বসে গেছে। শুধু মায়ের কমিটা লাগছে, কেন কি মা আসলো না, মায়ের শরীরটা একটু অসুস্থ ছিল বন্ধুরা। ভালো লাগবে কি প্রথমবার এই যে দেখ নৌকো যাচ্ছে গঙ্গা নদীর ওই পাশ থেকে, একটা নৌকো চলে গেল। আমাদের স্টিমারটা আস্তে আস্তে করে ছাড়ছে। গঙ্গা নদী, ওই যে একটা স্টিমার ওই পাশেও যাচ্ছে, তাই না? ভালো লাগছে। এরা সব কাজ টাজ করে সাইকেলটা ভিতরে রেখে, গাড়িটা ভিতরে রেখে আসছে না। দেখো বন্ধুরা আমরা এসে গেছি। বন্ধুরা আমরা এসে গেছি। ছোটবেলায় আমার ছেলেকে নিয়ে আমি খুব আসতাম, এখন ছেলেটা ছোটো মানে নার্সারি এলকেজি, এখন ছেলেটা আমার 1, 2, 3-তে গেছি, তো স্বাভাবিক কথা, স্কুলের চাপ আছে, এত শীঘ্রই আসা যায় না। এখানে লাইন লেগে রয়েছে বন্ধুরা, স্টিমারটা থেমে গেছে, আমরা যাবো। নেমে
গেলাম স্টিমার থেকে বন্ধুরা সবাই। আর এই যে এখানে বেশ ভালো ভিডিওটা বানানোই যায়, আমরাও চলছি। চল, কত ভালো। আলোতেও আসতাম দিদিভাই, তো লাইট জ্বলতো না, দেখ এখন লাইট জ্বলছে বলে আরো ভালো লাগছে, তাই না? ঠান্ডা মামা দুই কে এমনি যদি আমাদের জলপুরে হয়ে যায় বন্ধুরা, কত মজাই মজা। বন্ধুরা আমরা ওইখান থেকে ঢেবডিয়া ঘাট থেকে এসছি, মানে আমার দিদি ওইখান থেকে, দিদি মায়ের কোথায় থাকে। আর এখানে এই পারে আসলাম গঙ্গা নদীর স্টিমার করে। এটা হচ্ছে বাবুঘাট, বাবুঘাটে এসেছি বন্ধুরা। আগে আগে চলছি একটু ঘুরতে। তো বন্ধুরা কাশীপুর ফ্যাক্টরি পিছনে চলে গেল, আর আমরা ইচ্ছাপুর ফ্যাক্টরির দিকে যাচ্ছি। লাইন বাজার রাইফেল ফ্যাক্টরি, যেটা আমার মা চাকরি করে, আমার বাবাও চাকরি করতেন। সেই সন্ধে ওই দিকেই যাওয়া হচ্ছে। আমার জায়গাও চাকরি করে, সবাই ওইখানেই চাকরি। অটোতে বসে যাচ্ছি আমরা বন্ধুরা। বাস কাশীপুর ফ্যাক্টরিটা চলে গেছে, আর এই যে ইচ্ছাপুর ফ্যাক্টরি এসে গেছে বন্ধুরা আমার বাবার। প্রথমে আমার বাবা জিসিএফ, মা জিসিএফ, জামাইও জিসিএফ, এখন ইচ্ছাপুর ফ্যাক্টরি বন্ধুরা। দেখলি এই লাইন বাজারে এসে গেলাম বন্ধুরা। লাইন বাজারে শপিং করবার জন্যে আমরা শপিং করতে এসেছি বন্ধুরা, এগিয়ে এসেছি। ফ্রুটসেরও দোকান আছে, শপিং শপিং শপিং। এখানে এই জন্যই আসা হলো, একটু ঘোরাও হবে, একটু স্টিমারে চড়াও হবে, তাই জন্যই আসা হলো। বাহ, কত ভালো ভালো আর রাখা রয়েছে, কিন্তু আর্টিফিশিয়াল আমি পড়ি না বন্ধুরা, তাই জন্যে নেব না। আর্টিফিশিয়ালগুলো পরে কোনো লাভ নেই, যতটা পড়ো সঠিক পড়ো। আর্টিফিশিয়ালগুলো অত না, আর্টিফিশিয়ালগুলো শুধু ওইগুলো ভালো লাগে, সিটি গোল্ডগুলো অত নেই। কেউ দিলে দিদি মারা, না হলে তো সব করতেই থাকি। শোরুমগুলো দেখো কত ভালো ভালো শাড়ি রাখা রয়েছে বন্ধুরা। হ্যাঁ, গোলগলাটা। আমরা কেনাকাটি করে শপিং করে এসে গেছি, দুটো বোন, আমার বড়দি আর আমি বন্ধুরা স্টিমারে বসে গেছি। বাবুরঘাট, পুরুলিয়া ঘাট, এটা কি? পুরুলিয়া ঘাট। গুরুলিয়া ঘাট বন্ধুরা। খুবই ভালো লাগছে। স্বামী স্বামী আমার স্বামী। কলকাতার ছেলেরা যত না ভালো, আমার স্বামী ইজ দ্য বেস্ট, ইস্টের বেস্ট। আমার স্বামী ইজ দ্য বেস্ট। হীরা হীরা দাঁত চমকাচ্ছে। ভিডিও বানাবে। दोस्तों मेरा घर समेट गया है, बस वहाँ कपड़े फोल्ड है, बस उसको अलमारी में रखना है, फ्रिज में रखना है। और ये रहा मेरी
भाजी जो कि मैं अभी काटने वाली हूँ। सरसों दा साग बनाऊंगी दोस्तों। और सुबह सुबह नहाना धोना हो गया, पूजा पाठ हो गई और नाश्ता पानी नहीं हुआ। और यार नाश्ता पहले बनता था, अब नहीं बनता क्योंकि कोई खाता ही नहीं है दोस्तों। बनाने के बाद भी कोई नहीं खाता। हाँ, फिर भी मोटे हैं इसलिए चलते नहीं है ना। सांस फूलती है, पेट बाहर निकल गया दोस्तों। टम्मी टम्मी कितना बड़ा पेट बाहर निकल गया दोस्तों। मेरी मैं मोटी हूँ, मैं बहुत मोटी हूँ। अब मुझे भाजी काटना है और दाल बना ली, गप्पू को खाना भी दे दी अंडे के साथ, कल का था ना। और अभी तो मुझे सरसों दा साग चावल बन चुका, दाल बन चुका, सरसों दा साग बनाना है और रोटी गर्मा गर्म बनानी है। आप लोग मुझे बताओ सरसों दा साग कैसे बनाते हैं? मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, इसलिए पूछ रही हूँ। मुझे नहीं पता क्योंकि मेरे घर में नॉन वेज और फूल गोभी बंदा ये सब ज़्यादा बनता था बंगालियों में। अब सरसों दा साग की ससुराल में ही बनता है। और मेरे घर में आपने हमेशा देखा होगा मेथी और चने की भाजी तो एक ही बार बनी है, मेथी बन चुकी है और बथुआ भी बन चुके हैं। इसलिए अब मैं काट रही हूँ दोस्तों। आ जाओ खाने गर्मा गर्म रोटी और सरसों दा साग। औरत कामचोर, ओ औरत कामचोर होती है, औरत कामचोर होती है, औरत कामचोर होती है, भले भले औरत कामचोर होती है, औरत कामचोर होती है, औरत कामचोर होती है, भले भले औरत कामचोर होती होती है, औरत कामचोर होती है। यस, तो मेरा सरसों दा साग बन भी गया है, गर्मा गर्म इनवाइटेड है, आ जाओ, मोस्ट वेलकम दोस्तों। मेरे साथ खाते रहो, प्रभु के गुण गाते रहो। सच में बहुत टेस्टी बना, पता क्यों? लहसुन डाली, हरी मिर्च डाली, अदरक डाली, प्याज डाली और थोड़ी सी मिर्ची का पाउडर भी डाल दी और नमक हल्दी स्वाद अनुसार। एक नंबर का बना है दोस्तों। रोटी नहीं बनाई दोस्तों क्योंकि स्वामी जी जल्दी आए और जल्दी गए, वो मिट्टी में जाना था ना, इसीलिए जन सेवा जरूरी है। शाम को पक्का रोटी बनेगी, पक्का। शाम को तो वैसे मेला जाने वाली हूँ, ये बहुत दिन से बोल रही थी, 2 महीने से बोल रही थी मेला जाना है। ये 3 महीना लग गया, अभी तक मेला जाने का नहीं है। जल पड़ी गोल गोल घूम के, ठंडी भी लग गई, सीध भी हो गई और मुरझा भी गई। अब देखो 3 महीने हो गए, जल मछली देखने की किस्मत ही नहीं आई मेरी तो। पता नहीं जल मछली में कब जाऊंगी देखने। ठंड है ना, ठंड की वजह से जा नहीं पाती। अब पता नहीं कब जाओगे, आज कल परसों नरसों रोज ही बोल रहे हैं। किस्मत कब चमक जाए किस्मत। आपको जरूर दिखाऊंगी अगर मैं गई तो। तब तो मस्त हीरोइन बन के जाऊंगी, लाली लिपस्टिक लगा के जाऊंगी, काजल भी लगा के जाऊंगी, आईब्रो भी में काजल पोत के जाऊंगी और क्रीम पाउडर भी लगाऊंगी, इयररिंग्स भी पहनूंगी, हीरोइन बन जाऊंगी। यस, हीरोइन बन जाऊंगी। सरसों की भाजी कट गई, सरसों की भाजी खा भी लिए और हम भी अब स्टार्ट कर रहे हैं अपनी स्लेट पेंसिल। बहुत बतिया रही हैं, स्लेट पेंसिल नहीं खाएंगे तो जी कैसे पाएंगे? बिना स्लेट पेंसिल के तो कैसे कटेगा दिन भगवान जाने। बिना स्लेट पेंसिल के तो मेरे दिन ही नहीं कटते दोस्तों। पता नहीं मेरी बहू जब आएगी तो मेरे से घिनाएगी, बोलेगी अरे बाप रे स्लेट पेंसिल खाती है। तो मैं बोलूँगी क्या बुराई करती हूँ यार, तो मुझे एक टाइम दाल चावल मत देना, पर स्लेट पेंसिल जरूर देना यार। उसके लिए मेरी दांत सही रहना चाहिए, दांत सही तो सब सही। मुझे तो नकली दांत लगाना पड़ेगा।
मेन रोड है ना, गाड़ी आती है तो आवाज आती है। थोड़ा मज़ा नहीं आया, ये फुस्सी बमजी, मतलब इसमें ज़्यादा मिट्टी ज़्यादा है और बत्ती की जो कड़कपन है ना वो नहीं है, वो कम है। वो उसमें थी बारबीर में। बाहुबली जान नहीं सकती, यही मिलती है, पता नहीं कब आएगी। अब ये मोटी वाली खत्म। दोस्तों, जीने के लिए जैसे इंसान को कुछ ज़रूरत पड़ती है गंदी चीज़ की, मेरी गंदी चीज़ तो यही है, पर ये अच्छी चीज़ भी है गंदी भी है, और मेरे लिए बहुत अच्छी चीज़ है, मेरे जीने का सहारा है। सेकंड पैकेट खोलूंगी मैं, जल्दी जल्दी खा लेती हूँ ना, बचपन से हैबिट है। मुंह में डालो फटाक से कुरमुर कुरमुर आ जाता है पेट में। खोल ली, ये देखो मेरी पैकेट। इसमें भी 2 चिपकी हुई है, देख रहे हो।